Yun oh. Sumaglit lang kami. Yung 3x3. Tapos with fan, with high and low. Ito yung gamit na battery. 25 Ah, 12 volts. Voltahe oh. 12.8. Ito yung huli niya. Masukal kasi. Kunti lang, dalawa lang. Mga piraso. So, okay na. Laki-laki na rin. Mga bulig. Laki. Good size na. Pang-ihaw naman, pang-ihaw. Lulong yung ginamit ko. Nakalula ko dito. So, yun yung huli. With, ano to? Polarity reverse. With fan. Yung switch oh. Battery. Okay. Tayo naman yung ano kalaki yan. Taba. PM lang sa gusto nito. Wala pang may-ari.